السلام عليكم، أنا مدام نورة الجباري. مرحبا بكم على قناة يوتيوب نورة الجباري جمال صحة وتنمية ذاتية. Welcome to YouTube channel Nora Jbari of Beauty, Health and Self-Development. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Nora Jbari Santé, Beauté et Bien-être. Bienvenido al canal de YouTube Nora Jbari de Bellezza, Salud y Autodesarrollo. فاليوم سنتحدث عن الكتبية. فما هي الكتبية ومن أنشأ الكتبية؟ بني مسجد الكتبية في عهد الأسرة البربرية المرابطية من عام 1120، وهو أحد أهم وأجمل مسجد في مراكش، ويسمى أيضا مسجد الباعة لأنه أقيم في سوق قديم كانت تباع فيه المخطوطات، وتمثل هندستها المعمارية فن الموحدين. مأذنة يبلغ ارتفاعها 69 مترا، وتحتوي على 17 بلاطا، وديكورها الخارجي رصين للغاية على الرغم من القليل من الزخارف. علاوة على ذلك تعرف المأذنة التي تعلوها 3 كرات نحاسية مذهبة بأنها أكثر مأذنة الكتبية زخرفة، ولسبب وجيه تم بناء المأذنة في وقت لاحق قرب نهاية القرن الثاني عشر، وبالتالي لم تتأثر بالعمارة الصارمة للموحدين. لا يزال لدى الكتبية اليوم واحد من أكبر خرف الصلاة في المغرب، ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 20,000 مؤمن، وتعتبر الكتبية بلا شك أشهر مسجد في مراكش. ومع ذلك فهو مفتوح للمسلمين فقط، ولكن حتى لو لم تتمكن من الدخول إليه فمن المثير للاهتمام أن تذهب إليه وتعجب بها من الخارج، فلا تفوتوا فرصة اللحاق ومشاهدة صومعة الكتبية والصلاة في مسجدها. Alors, la Koutoubia est construite sous la dynastie berbère des Almoravides à partir de 1120. La mosquée Koutoubia est l'une des plus importantes et des plus belles de Marrakech. Elle est bien sûr la plus importante parce que il n'y a rien d'égalé à part elle. Elle s'appelait la mosquée des libraires car elle a été érigée sur un ancien souk où l'on vendait des manuscrits. Son architecture est représentative de l'art des Almohads. Son minaret mesure 69 mètres de hauteur. Elle compte 17 nefs et son décor extérieur est très sobre. Malgré les quelques ornements, le minaret surmonté de 3 boules en cuivre doré est d'ailleurs l'élément le plus décoré de la Koutoubia. Et pour cause, la minaret a été construite plus tardivement vers la fin du XIIe siècle et n'a donc pas été aussi influencée par l'architecture austère des Almoravides, des Almohads. La Koutoubia possède toujours de nos jours l'une des plus grandes salles de prière du Maroc, et celle-ci peut accueillir jusqu'à 20 000 fidèles. La Koutoubia est sans conteste la mosquée la plus connue de Marrakech. Elle n'est cependant ouverte qu'aux musulmans, mais même si on ne peut pas y entrer, il est intéressant d'aller l'admirer de l'extérieur. Ne ratez pas l'occasion de visiter la ville de Marrakech et surtout voir la belle Koutoubia. Built under the Berber Almoravid dynasty from 1120. The Koutoubia Mosque is one of the most important
and beautiful Marrakesh. It is also called Mosque of Bookseller because it was erected on an old souk where manuscripts were sold. Its architecture is representative of the art of the Almohad. Its minaret is 16 meters height. Was 17 naves, and its exterior decor is very sober despite the few ornaments. The minaret surmounted by 3 gilded copper balls is moreover defended as the most decorated of the Kutubiyya. And for good reason, the minaret was built later toward the end of the 11th century and was therefore not so influenced by the austere architecture of the Almohads. The Kutubiyya still has today one of the largest prayer rooms in Morocco, and it can accommodate up to 20,000 faithful. The Kutubiyya is undoubtedly the most famous mosque in Marrakesh. However, it is only open to Muslims, but even if you can't enter, it is interesting to go and admire it from the outside. Visit to Kutubiyya. Construida bajo la dinastía berber almorábid a partir de 1120. La mezquita Kutubiyya es una de las más importantes y hermosas de Marrakech. También se le llama mezquita de los birreros porque fue erigida en un antiguo zoco donde vendían manuscritos. Su arquitectura es representativa del arte de los almohades. Su minaret mide 60 metros de altura. Tiene 7 naves y su decoración exterior es muy sobria a pesar de los pocos ornamentos. El minaret coronado por 3 bolas de cobre dorado se define además como el más decorado de la Kutubiyya, y por una buena razón. El minarete fue construido más tarde, hacia finales del siglo XII dolandero, y por tanto no estuvo tan influenciado por la arquitectura austera de los almohades. La Kutubiyya todavía tiene hoy una de las salas de oración más grandes
de murecos y puede albergar hasta 20,000 fieles. La كتبية es sin duda la hasta 20,000 fieles. La كتبية es sin duda la mezquita más famosa de Marrakech. Sin embargo, solo está abierto a musulmanes. Pero aunque no puedas entrar, es interesante ir a admirarlo desde fuera. فمرحبا بكم على قناة يوتيوب جمال صحة وتنمية ذاتية. Welcome to YouTube channel Nora Jbari of Beauty, Health and Self-Development. Bienvenido al canal de YouTube de